समस्त गुरुजन मानक मोर आंतरिकतार सह प्रणाम। मोर परिचय निर्मल नारायण दास। समस्त को श्री राम नवमी अभिनंदन जनाई मोर कथार सागर को प्रारंभ करुछि। यदि मोर कौन वाक्य त्रुटि रही जाए तेज सहृदय त्रुटि मार्जना करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम सर्वसत्यं प्रतिष्ठित अर्थात सत्य पर पृथ्वी प्रतिष्ठित। सत्य द्वारा सूर्य उत्तम प्रदान कर सत्य द्वारा वायु व पवन बोची जगत जहाँ सब होची सब सत्य पर आधारित। सत्य द्वारा आज श्री रामनवमी पालन हो। सत्य द्वारा आज एठार भिड़ हो। सत्य द्वारा श्री रावण को बधा करते। सत्य द्वारा आज आम विश्वास प्रश्वास हो। तेणु जहाँ सब पृथ्वी घटुची सब सत्य पर आधारित। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणि कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसोऽकरावुः तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगविशिष्यते। नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्दयो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यस्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यस्माङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगौरपि गम्यते। एकसाङ्ख्यश्च योगः च प्रपश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयो गतः। योगायुक्ता मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगायुक्ता विशुद्धात्मा जितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा पूर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तानन्यत् तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विस्मृन्
सृजन् गृह्णन् ऊर्ध्वे सन्निविसन्नपि इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेषु वर्तन्तीति धारयन् ब्रह्मणाधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्राभिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशोधये युक्ता कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तो प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहन्ति जन्तवः ज्ञानेनातु तद्ज्ञानं तेषामासीतमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशायात् तत्परम् तद्बुद्ध्यायस्तदात्मानं ष्टनिस्तत्परायणः गच्छन्नो पुनरावृत्तिं ज्ञानानिधूतकर्मसः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गाविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैजिते सर्वो तेषामासीतमात्मनः तेषामोदितमज्ञानं प्रकाशात् तत्परम् न प्रहुषते प्रियं प्राप्य नोद्विजे प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणे स्थितः बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्द्यतात्मा यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाल्मीकि नामरे जने ऋषि थिले दिने से नई कूଳରେ बुलु बुलु बग ओ बकुल को गछ डाଳରେ बसिथिबार देखिले। एही समय रे गोटे बानुआ कुआडू आसी बगटी को शरारे मारिदेला। बगटी तले पड़ी छटपट हेउथाय। बकुलटी ताकू चाहि कांदुथाय। भारतर पर्वपर्वाणी ओषाव्रत और जन्म यात्रा गुड़िक तिथि बार नक्षत्र कृषिकर्म देवदेवी शास्त्रीय कहानी लोककथा आनंद महोत्सव एवं मनुष्यों जन्म व मृत्यु पर पर्यवसित। तन्मध्यरु श्रीरामनवमी भगवान श्रीरामकर जन्मतिथि अवसर में पालन करा जाए। प्रतिवर्ष चैत्र मास शुक्लपक्ष नवमी तिथि श्रीराम नवमी पड़ी था। यही पर्व कौन निर्दिष्ट अंचल निर्दिष्ट भाषाभाषी लोकों मध्य सीमित नुहे वर व्यापक प्रचार और प्रसार फल पृथ्वीर विभिन्न स्थान में पालित होता देखा जाए।
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକଟନ ଦିବସ। ଯେତେବେଳେ ବଳଦର୍ପୀ ଦୁରାଚାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦେବତା ଋଷିଗଣ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧନମାନେ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଲତା ବସୁଧା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ସେହି ଦୁଃଖର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଦେବତା ଋଷି ଓ ଗର୍ଦ୍ଧର୍ମମାନେ ଅନନ୍ୟପାୟ ହୋଇ ଜଗତପତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରକ ପ୍ରଭୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାବଣ ନାମକ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ରାକ୍ଷସର ଅସହାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାସିତ ହେଉଅଛି। ଶକ୍ତି ଲୋଭରେ ମତ ହୋଇ ରାକ୍ଷସ ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷତି କରୁଅଛି। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହସ୍ତରେ ତାର ସମ୍ଭବ ନଥିବାରୁ ଅଖିଳ ଲୋକର ସମ୍ଭବ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ସକଳ ଲୋକର ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରି ସେହି ଜଗତର କଙ୍କଟ ତୁଲ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡରାକୁ ଆପଣ ଅଚିରେ ସଂହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେହି ଅକୁଳ ସ୍ତବ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରି ଅଖିଳ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରିଭୁବନର ପରମ ଶତ୍ରୁ ରାକ୍ଷସ ରାବଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୈତ୍ର ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ଓ ଅନୁଚର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସଂହାର କରିବି ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବି ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପୃଥିବୀକୁ ପାଳନ କରିବି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସ ନବମୀ ତିଥି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କର୍କଟ ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ତଥା ନଗରବାସୀ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଉଠିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅନୁଜ ଭାବେ ରାଣୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀରାମନବମୀର ଆଦ୍ୟ ପାଳନୋତ୍ସବ। ଏହି ଦିନ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ବ୍ରତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯଥାବିଧି